Hi guys, ito na yung part 2 natin guys. Aray ko. Bilis, buksan mo. Buksan mo na. Uy, ba't binuksan nyo? Bakit nyo? La. Okay, sleep time guys, sleep time. Wait lang, sleep time. Itlip muna, itlip. Sleep, okay, sleep. Sleep tayo dito. Okay guys, kakagising ko lang. Ginising niya ako. Siya si Jade Pretty. At dito guys. Maganda yun. Magaling mo mag-acting. Ganito. O, ikaw lagay sa akin. Isa pa. Wala naman kunyari, may mag-aaway. Kunyari mag-aaway. Sa next prank. Okay guys. Prank time. Comment down below. Sino to? Sino yan Tara na. Okay. Guys. Nap guys. Attitude prank. Attitude prank. Ano yun? Ay ko. Sige, tara. Ko na yung cellphone mo. Ayan na si cellphone mo. Okay guys, iwan muna kami. Okay guys, nap time. Okay guys, pinaprankting kami. Pinaprankting yata kami. Guys. Sabi ni Quincy umiiyak daw siya. So, di namin alam anong nangyari dun. Basta nagpa-vlog lang kami. Ito kasi nakaisip po. Siya. Si Jade Pretty. Dito na yata magtatapos guys. Kita-kits na sa part 3.